tiger na maribo, buck na maribo, monkey na maribo, aro chirahan na maribo. Nagaland to ekta phala se kele goram hoile kohema hai ja. Thanda hoile kema ho jai. Ye to hi climate change. Baki to ho. Nagaland je sabi. Poila tiger to aman friendly asa. Tiger itu bak logate bisi apne khan Allah naga kene ga sane. Aman Koja Khan to Ama Raja Khan Angkal laga atba to bak logate thakib. Aro Hero Khan itu Khan laga atba to jongol laga to wildlife na jongol gahari dat laga ola Khan itu te atba to thaki. Itu khushi khushi na mare bi. Itu khushi khushi na mora bi boy. Itu friendly na relationship ekta respect alag bole bi. আজি গলে তো কি সব কাটি খাই না আর এক থাবি নাই এতিয়া কোন রকম জসাল আমার কোনে করে দুইটা আইছে কঞ্জনজি বস্তিতে তখন বন্দুক পরা বর্ষ বলা তো এত বড় তাই কামড়ি কিনে মরাই দিছে এতুবি আর তো জঙ্গল কাউরি তো ঠিক নাই বলে কমপ্লেন করে মানু মরাছে করে তাই বড় আজনে মারি দিয়া নাই তো আমাকে তাইলে বন্দুক মারা বড় মারি না Aro compensation to dibo hilang, bro. Abang harga 250 compensation tirai. Abang hani galti kuri ini na. Itu tu pap mahburi ke bab se. Itu na boleh. Aro Government of India bara 1972 was like a net operation. Kuratan detahan kurese not only conservation but also habitation in our nation. Itu abang sob jane. Aro second day aro itu ek tu revise kurse amend kurse 2002 te. Itu ek tu abang ke pass kurse. Aro amar honorable chief minister bole abang sob Article 370 में ए लगा दो बिशी कोई था पहले भी तो फॉरेस्ट एक लगा तो एमन नहीं कोई नहीं अब हम ना itu सालपुरा अब हम NDPP पार्टी का itu कोबला और टाइगर सभी नागालैंड टाइगर ही ना सब खत्म कर दिए कोनोर कम इंदांगी दे हमें जवाब जैसे itu एकता दूधा जन जाना क्रॉसिंग करा Jadi asam usul rapra, ekta tu dah kuno aise korasa, aise korasa. Kita apa mana pura ekta hai ni sab sama korana ru kata kan baru hati kati. Marji punya itu pura itu sab. Apa kan NDPP party laga topik tu kena ka environment, climate change, aro wildlife bachai dibo tiger na maribo buck na maribo monkey na maribo aro chirahan na maribo itu lagai amakan bacha ko bosti manukan ni itu ekta hoise enaga korele amakan laga climate tu bachao pari You know to be climate change लगा तो कोई मोदी साहब भी कोई पर भी इतो पर change करो भी वो ताकत तो दिया नहीं रे इतना था और हमारा नीचे climate एक ता से नागालैंड तो एक ता फला से केले गरम होइले कोहेमा है जब ठंडा होइले केमा हो जाए ये तो ही climate change बाकी तो itu karena kali itu jaga tipin no kurangnya itu tu aman Arabi change kurubule koshis kurubo. Karena aji amar NDPP party high command pura environment, forest, climate change lah kata kobi. Wabra apa cingong aro apa
আকৌ মিঠা লাও কথা মানি কিনে ইমান কথা কৈ দি আছে কৈ যা তেন্তে নপঞ্চায়ত থাকিলে মাফ কৰিবি নেক্সট দিনতে পঞ্চায়ত দিব আৰু আমি ক'ব দিব আৰু ভাল পৰা বুজি থাকিলে ঈশ্বৰ যেহৰ পৰা আমাকে আশীষ কৰি দিব লাষ্টলি আই উইশ ইউ অল থ্যাংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ